हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपण मानक मोर एक नुआ ब्लॉग को स्वागत करछि। मु तो बहुत भलरे अच्छी आशा करछि आपण माने भी समस्ते भलरे थिबे। आज होछि पवित्र मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति रो समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। मु बहुत भलरे अच्छी। आज संक्रांति रे प्रभु करंतु प्रभु बलदेव जो करंतु आपण समस्ते आपण परिवार समस्ते भल रहंतु सुख शांति रहंतु खुशी रहंतु। ताले चलंतु स्टार्ट करबा आज रो ब्लॉग। मोर तो सब काम सरी गलानी गाधो गाधो सब काम सरी गलानी। एबे हस्बैंड को गरम पानी शीतटा प्रबल पड़छि कहते ना मकर संक्रांति गुड़ी उड़ा संक्रांति तेणु गुड़ी उड़ा जाए से आज पवन भी सकाल पूरा स्टार्ट हो जाइए। बहुत शीत लगुच। हजबैंड को गरम पानी करके देली से गाधौन गाधे सारापर आसले तापर मकर चाउल हम आपण मान सहित निश्चिंत सेयार करी। मकर चाउल हम पूजा पूजी हम हजबैंड पूजा करेंगे। ताले चलतु एबे मु तो पूरा रेडी अच्छी से आसिले खाली पूजा पूजी स्टार्ट हम ठाकुर पूजा करेंगे तार मकर चाउल तैयारी करेंगे। आपण मैंने सब केमिति मकर संक्रांतिटा केमिति कटेले निश्चिंत कमेंट करके जनइबे। जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा लाइक करेंगे शेयर करेंगे आ जो मैंने नुआ अच्छा से मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पवन प्रबल हो शीत लगुच एवं जाए टाइम होगा 9टा। गोटे लोक हजबैंड को बार बार कहे उठ उठ गाधा मैंने सका उठी गले उठिकी बास पिछड़ पिछड़ उठीगला कमल तले पुणी गोड़े गाड़े बसते शीत लगुच भी बी सिफ्ट अच्छी जल्दी पुणी रोसई कले से खाई जे बी सिफ्ट 12टा बेलू से लंच करेंगे। रोसई तो शीघ्र सरज कहीं अरुआ तो डालमा तो फटाफट एपट सेपट बसले हम देखिए कौन करवा आज कौन कौन करुच्ची आपण मान सहित सेयार करी। चलतु एवं ब्लॉग स्टार्ट करवा। आज बहुत मोर मन पड़ुची आज आम बलदेव मंदिर काली राति नवांग बेड़ा हो आज हूँ मकर बेड़ा। मु बोधे बाहागर पर गोटे वर्ष देखी शाशुघर थी गोटे वर्ष संक्रांति दिन सकाल सकाल बापांगर मोर माने शशुरंगर मोर जाइलु से मकर बेड़ा देखी बाहागर पर आवे भी से सुजोग जुटिनी देखापी बहुत मिस कर बहुत भी मन पड़ुची महाप्रभु कथा पिला बेले माने केते मकर संक्रांति हेले खाई पीकी 12टा गोटे बेलू पलैबू मकर बेड़ा देखिए फेरला पूरा संध्या ना जदि भी न जापर मकर बेड़ा संध्या बेले जहाँ भी जीवु आ कौन करिया कर्म क्षेत्र तो आसा पड़ा झील जन्म जेहेतु सब दिन तो ये रही हेनी तथापि एथरक जो जाइली आपण मान सहित सेयार करी जो जाइली एथरक जो आसिली डिसेम्बर 25 तो रिटर्न कली 24 तारीख दिन संध्या बेले मुझे कहली महाप्रभु दर्शन करिया से दर्शन करा जाइली 4 मास पर दर्शन कली। ज्योति भी थिला सेठी ज्योतिर तो से सेवा पड़ी से थिला सिंहासन सेवा तार पड़ता से भितर डाकला भितर जाए सुंदर महाप्रभु दर्शन कर आज जाए भी भूली पारूनी। कौन करिया तो कर्म क्षेत्र तो आसे पड़ो ना झील जन्म पुओ पिला से अच्छु देखू ताले चलनु पर आपण मान सहित कथा हो देखो खाली पवन केते जोर हो ड्रेस को देखिए जापारे केते जोर एबे तो टिके कमी केते जोर पवन हो साइंस साइंस पवन हो पूरा आउ देखो ये केते जोर पवन हो टिके कम हो पूरा देह थरी जाऊँगी शीतरे। आ गोटे कथा आपण मानक देखा देखा जाऊ ना मुझे कहीपरि जूम करी तथा देखा देखिपे केते बरकोली यहाँ हूँ बरकोली गछ केते बरकोली जूम कर देखा कि देखा कि नहीं तो जापार कहीं खराटा पड़ू हाँ तथा देखा जाऊँगी बरकोली पूरा देखु भर्ती है बरकोली। कौन है देखु गाधे पलि आसले गाधे पलि आसले केमती जाऊँ पवन ने शीत लगुच जाऊँ बरकोली जो मुझे जो एरिया अच्छी बरकोली से प्रबल हो जुआटे देख बरकोली गछ
देखो फ्रेंड्स एबे सब पूजा पूजी सरला एबे खाइबा बसीगलु आज आमर ब्रेकफास्ट रे अच्छी चकुली पिठा आउ मकर चाउल देखो हजबैंड तैयारी कर मकर चाउल ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନଥିଲି କାହିଁକିନା ଟିକେ ରୋଷେଇରେ ବିଜି ଥିଲି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯେହେତୁ ବି ସିଫ୍ଟ ଅଛି ସେ ଯିବେ ଡେରି ହେଇଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇରେ ବିଜି ଥିଲି କଥା ହେଇନି। ଆଉ ଏଠି ତ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସରିଆ ସରିଗଲା। ଏଠି ଅରୁଆ ଭାତ ଇଏ ହେଲା ଡାଲମା ଇଏ ହେଲା ଟମାଟର ଖଟା ଆଉ ଏଠି ବାଇଗଣ ଥୋଇଛି ଚିପ୍ସ କରିବି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବି। ଆଜି ଆମର ଏତିକି ଲଞ୍ଚରେ ହେବ। ଏଇ ତରତରରେ କରିବି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନଥିଲି ଟିକେ କରିଦିଏ ତାପରେ କଥା ହେବି। ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଛାଣି ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। 11:40 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ରେ କରିଦେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବି ଆଜି ଟିଫିନ୍ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଚକୁଳି ପିଠା ଅଛି ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉଛି ପିଠା କରିବି ଆଉ ଯେଉଁ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ବି ତକ ପଚିଛି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ହେଇଯିବ। ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଖାଇବା କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇକି କହିବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ନ ଖାଇକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଖିରେ ଦେଖିକି କହିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଆଖି ତ ଦେଖା ହେଉଛି ହେଲେ ପାଟି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହ। ଡାଲମା ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ଡାଲମା ଟାଇପ୍ର କରିଛି। ଆଉ ଖଟା ଟିକେ ଖାଇ କୁହନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଟମାଟର ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ସେଇଥିପାଇଁ କଳା କଲର୍। ହଁ ଟମାଟର ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ମିଶେଇ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କଲର୍ଟା କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ପାମ୍ପଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କେମିତିକା? ପାମ୍ପଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ପାମ୍ପଡ଼ଟା କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ? ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଛଣା ହେବ ପୁଣି ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଧଳା ଥାଏ ନା। ହଁ ହଁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଆବାଜ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇଦିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ମୋର ହେଇଗଲା ଛୁଟି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ରୋଷେଇରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଗରମ ବହୁତ ଖଟା ମାନେ ଏତେ ମିଠା ହେଇଛି। ତେନ୍ତୁଳି ଅଧିକା ପକେଇଦେଲ ମୁଁ କହୁଛି ତେନ୍ତୁଳି ଅଧିକା ପଡ଼ିଛି ତମେ ପୁରେଇବ। ନା ନା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ତାପରେ ତମକୁ ଦେଇଛି। ତମର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି କ୍ଷୀରିଟା ଆମର ମିଠା ହୁଏ ଖଟା ବି ତାଙ୍କର ସେମିତିଆ ମିଠା ହେଲେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଖଟା ଟିକେ ରାଗ ଥିବ ଟିକେ ଖଟା ଟିକେ ମିଠା ଥିବ ଖଟାଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ କହିବେ ପୁରା ଶିରା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଖଟା କାହିଁ ଖାଇବ। ବାହାରିଲେ ସାର୍ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିଲେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି। ସେ ବି ଖାଇଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲି କହିଲେ ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ଖାଇଦେଲେ। ସକ୍ସ କ'ଣ କଲ ନୂଆ ସକ୍ସଟା? ସାର୍ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବସିକି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କରେନି? ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ସବୁ ନେଇଛ? ହଁ ବାହାରିଲେ ସାର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛ? ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କହୁନ। ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହିଁ କୁହ। ଘର ଚାବି ନେଇଛ? କହିଦେଇକି ଯିବ। ତାମାନେ ବି ସିଫ୍ଟ ଗଲେ ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10:50-55 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବି ସିଫ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହ ସାରା ତାଲା ପକାଇବେନି। ଏ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଲା ମାରିକି ଆସିବେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ନେଲା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାବି ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଗେଟ୍ର ମେନ୍ ଡୋର୍ର ଚାବି ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଏ ବାଏ। ସେ ଏଠୁ ସାଇକେଲରେ ପଳାନ୍ତି। ଏଠୁ 700-800 ମିଟର ହେବ ସାଇକେଲରେ ପଳାନ୍ତି। ପଳେଇକି ତାପରେ ସେଠୁ ବସ୍ ଆସେ କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ଆସେ ସେଠୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନି। ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଏବେ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି। ଆଜି କାହିଁ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହଟା କାହିଁ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।
से पर्यंत रहुची बाय बाय।